Passation de service entre le commandant sortant de la force conjointe du G5 Sahel, le général de division Didier Dako, et son successeur, le général de division Hanana Ould Sidi de la Mauritanie. Le nouveau commandant de la force conjointe entend donner une impulsion nouvelle à la force pour une reprise sans délai des activités sur l'ensemble des fuseaux et la poursuite du renforcement capacitaire des unités. Le général Ministère de la Défense, Ouagadougou. Le commandant du G5 Sahel, accompagné du chef d'état-major général des armées, reçu ici par le ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda. Le nouveau commandant de la force conjointe est venu annoncer des opérations d'envergure du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Les États du G5 comptent d'abord sur leurs propres moyens, parce que le problème de la sécurité au Sahel, c'est d'abord leur problème. Alors les bonnes volontés qui peuvent venir par-ci, par-là sont les bienvenues. Et actuellement, l'état-major de la force, depuis une semaine, se penche sur la planification d'opérations qui auront lieu incessamment. Pourquoi le QG du G5 Sahel quitte Sévaré, centre du Mali, pour Bamako? Le rôle d'un quartier général, c'est d'abord de planifier, de réfléchir, de planifier, de conduire et de coordonner les opérations sur le terrain. Donc c'est un niveau opératif et il doit être dans l'endroit le plus à même de lui permettre de remplir cette mission. Et je pense que Bamako est l'endroit le plus approprié pour cela. Le général de division, Hanana Ould Sidi, sera reçu par le chef suprême des armées, Roch Kaboré. Le message restera le même. Continuer d'intensifier la lutte contre le terrorisme. La force conjointe du G5 Sahel a un nouveau commandant, le général mauritanien Hanana Ould Sidi. Le nouveau commandant est là pour décliner sa vision du commandement dont il a désormais la charge et recueillir les recommandations et suggestions du chef de l'État burkinabé. Je suis venu lui rendre compte de ma vision pour les jours à venir, pour ce qui est des activités de la force, et lui rendre compte de l'état dans lequel se trouve la force aujourd'hui. Et enfin, je suis venu aussi recueillir les conseils, les orientations nécessaires que je considère étant très utiles pour l'accomplissement de ma mission. La force conjointe du G5 Sahel passera bientôt à l'offensive contre les terroristes du Sahel. Le dispositif est en train d'être mis en place pour cela, rassure le général. Il faut dire que la force est à ses débuts. Son opérationnalisation n'est pas encore achevée. Et quand cette opérationnalisation sera achevée, certainement les choses vont changer. Avec la coopération et avec la coordination avec les forces de nos différents pays qui évoluent dans les zones où se trouvent actuellement les terroristes. قائد الأمل الجديد لقوات دول الساحل الخمس يلتقي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي، وتجيء هذه المقابلة ضمن جولته التي تشمل دول الساحل الخمس. الجنرال حنانا الموريتاني الجنسية فبعد لقائه بالرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس محمد يوسفو بالعاصمة نيامي، ها هو استقبله فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وذلك بهدف تنسيق الرؤى بين الدول الساحلية لمحاربة الإرهاب. المقابلة حضرها وزير الدفاع بشار عيسى جاد الله والقائد العام للقوات المسلحة إبراهيم السيد محمد ومساعدي رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني والعسكري. الجنرال حنانا القائد العام الجديد لقوات دول الساحل الخمس تباحث مع رئيس الجمهورية في العديد من الملفات العسكرية بدول الساحل، لا سيما محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة وتجار الأسلحة، كما استمع إلى وصايا وإرشادات من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وتساعده بلا شك في مهامه، وأشاد بدور تشاد في حربها ضد الإرهاب والتطرف. محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية وكيفية إحلال الأمن والاستقرار لكافة المواطنين بالمنطقة هو الاهتمام الأكبر لقادة دول الساحل، سعيا منهم إلى محاربة الإرهابيين والإرهاب بشتى أنواعه. وفي ذات السياق فقد التقى القائد العام لقوات مجموعة دول الساحل الخمس حنانا أولد سيدي
الذي قدم من جمهورية موريتانيا إلى البلاد في زيارة عمل خلالها التقى بالمسؤولين في القوات المشتركة المتعددة الجنسيات، وذلك بهدف مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب في المنطقة، إلى جانب إيجاد سبل كفيلة تسهم في حفظ الأمن والسلام بدول الساحل. هذا وعقب خروجه من اللقاء صرح القائد العام لقوات مجموعة دول الساحل الخمس للصحافة عن فحوى هذه الزيارة. أولا تقديم لرئيس تشادي إدريس ديبي، ثانيا تقديم له حالة القوى المشتركة لدول مجموعة الخمس، وأخيرا تلقي منه الإرشادات والنصائح من أجل القيام بالمهمة على أحسن ما يرام. كما أشاد القائد بدور البلاد في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وكذا الجهود التي بذلتها من أجل حفظ السلام وجلب الأمن والاستقرار في دول المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة القائد العام لقوات مجموعة دول الساحل الخمس حنانا للبلاد تدخل ضمن زيارته لدول الساحل الخمس.